sebelum kita mulai baca suratul Yasin, kita pasang niat kita. Mari kita tanamkan di dalam hati kita niat kita supaya kita semua senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, keafiatan, dan dimudahkan dalam urusan kita di dalam kita menuntut ilmu. Sebelum itu mari kita baca Fatihah selaku doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan, menjawabnya. Kalau kita minta dengan tulus, dengan khusyuk, insya Allah doa kita akan dijawab. Kalau kita minta masih dalam keadaan main-main, maka doa kita akan ditunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan Fatihah yang kedua kita tujukan kepada kedua orang tua kita yang banyak berjasa kepada kita, merawat kita, memelihara kita dari kita murid membuka mata sampai ke hari ini, detik ini, jam ini masih dia menjaga kita, merawat kita, memberikan yang terbaik kepada kita semua. Mari dalam kesempatan ini, khususnya hari Jumat ini, mari kita doakan dengan hati yang ikhlas, dengan niat di dalam hati, semoga kedua orang tua kita diberikan kesehatan, umur panjang, dimurahkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rizki yang halal, rizki yang banyak, rizki yang barokah, serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di mana jua mereka berada, di mana jua mereka sedang bekerja atau musafir. Semoga Allah melindunginya, memeliharanya, dan menghindarkannya dari segala macam mara bahaya, gangguan-gangguan yang datang baik dari manusia maupun dari jin atau setan. Mari dengan hati yang ikhlas, tulus, khusyuk kita bacakan suratul Fatihah sebagai doa kita. Semoga apa yang kita minta tadi Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkannya
Dan mari kita baca doanya dulu. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi sekali. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi sekali. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau kita minta dengan hati yang tulus, ingat kebaikan mereka, insya Allah kita membaca Fatihah itu dengan tulus. Nah, siapa saja yang tadi itu bacakan suratul Fatihah selaku doa kita dengan tulus, dengan ikhlas kepada kedua orang tuanya, insya Allah orang tuanya akan mendapatkan apa yang kalian niatkan. Kalau masih ada yang celengak-celengok tidak perhatikan bacanya, insya Allah permintaannya tahun belakang, tahun depan akan dijawabnya. Kalau kita minta hari ini kita terus, apalagi ini hari Jumat, hari yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta dengan tulus, dengan khusyuk, insya Allah Allah akan menjawabnya dan mengabulkan doa-doa kita. Apalagi kalian itu masih bersih, tidak ada noda dan dosanya, insya Allah doa-doa kita kalau kita minta dengan hati yang tulus, insya Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan tua guru dan ibu guru kalian sudah banyak melakukan dosa, sulit, lambat akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian insya Allah langsung tembus ke langit kalau kita tulus, ikhlas membacakannya dengan doa kita. Nah itu Pak Guru harapkan, apalagi ini bulan suci, bulan Rajab, akan dilipat gandakan semua kebaikan yang kita kerjakan, dilipat gandakan 10 kali lipat. Kebaikan itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita kerjakan dengan ikhlas, dengan khusyuk. Nah, bacaan Fatihah yang ketiga, mari kita doakan guru-guru kita, guru daripada guru-guru kita. Semoga yang masih hidup diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezekinya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah itu. Dan yang sudah meninggal dunia, semoga ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, dan dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga dan ditempatkan sebaik-baik tempat di sisi Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
mendoakan diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua umur panjang, berikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan semoga juga kita dijadikan menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan semoga juga kita semua mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الحكيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم لفيا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريدون
شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasa'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasa'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu si'ra ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wa lahum fiha manafi'u wa masharib afala واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي وعظا وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Wa fi hazimiyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga permohonan kita, niat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjawabnya. Nah, untuk selanjutnya, nah sudah menunjukkan jam 8 lebih 10 menit.
kegiatan kita akan sampai jam 8:30. Ini tinggal 20 menit lagi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, untuk merefresh, mentakrir lagi bacaan surat-surat pendek kita. Hari kita baca dari atas ke bawah. Kalau sudah jam menunjukkan jam 8:30, sampai di situ kita mengaji. Kalau masih jamnya kurang dari yang kita batasi sampai jam 8:30, masih ada waktu kita bersolawat. Mari kita mengawali bacaan surah-surah pendek kita. Kita mulai dari surat As-Sam. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan samsi wa duha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samaa wa ma badaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat thamud bitagwaha idh ba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi waqsuha fakazzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Dani, pesan Dede doa. Inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa. Semua ikut semua. Tiada yang main-main. Kalau tidak ikut diam. Hadap ke depan. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza saja ma wadda. Apa tegal yang buat dia ini? Walal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na
ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض
مثقال ذرة سرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون sama kamu darah suara nih لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين
kita tutup dengan baca doa Hatmul Quran. Diperbaiki cara duduknya. Walaupun tadi kalian tidak ikut, tapi diperbaiki duduknya. Perbaiki duduknya, tangannya di atas pahanya semua. Jangan ada yang rentang begitu begini. Kita mau berdoa. Walaupun kita tidak mengikuti dengan khusyuk, sedikit tidaknya kita berdoa dengan khusyuk. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilna bil Qur'an wa ja'alna imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna Nah, sekarang jam sudah pas jam 8:30. Nah, waktunya kita akan membubarkan kegiatan kita. Sebelum kita membubarkan kegiatan kita, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita ini terhitung sebagai amal-amal soleh, terhitung sebagai ibadah, terhitung sebagai amal kebaikan yang mendapatkan ganjaran 10 kali lipat di bulan suci Rajab. Nah, itu satu huruf kita baca Al-Quran di hari-hari biasa satu kebaikan. Kalau di bulan Rajab 10 kali lipat ganjaran kebaikannya satu huruf. Kalau sudah beribu-ribu, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Kalau yang masih main-main, tidak ikuti dengan khusyuk, tangannya hadap ke sana, kepalanya geleng-geleng, nah akan kebalikan. 10 keburukan kali lipat akan dia dapatkan. Nah, itu kebalikan. Kalau kita khusyuk dengarkan, walaupun kita tidak bunyi, kita dengar orang baca, orang tidak simak, kita akan dapatkan seperti orang yang baca. Kalau kita main-main, kebalikannya kita dapatkan.
Jadi misalnya diajak begini masih ada yang main, itu tidak mengikuti kegiatan, berarti apa yang kalian kerjakan itu jadi sia-sia, tidak ada gunanya, cuma kalian dapat capeknya saja, panggelnya saja kalian dapat kalau kalian tidak ikuti. Dari awal Pak Guru sudah sampaikan, kalian simak, dengar, diam saja, tidak usah gini-ginikan tangan, gitukan tangan, semua. Ada yang ngitung begini, ada yang main serut, dia main. Dan Pak Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian. Di saat kita mengaji, kita mengaji dengan benar. Di saat kita belajar, belajar yang benar. Saat kita main, main saja, tidak masalah. Sampai kalian jangur, kalian bok-bok, saling jagur, tidak masalah. Kalian bermain. Kalau kita sedang begini, kegiatan rutinitas kita tiap hari Jumat, ikuti dengan baik. Insya Allah kita semua akan dilimpahi, diberkahi, dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang langsung akan diterima. Dan tidak kalian menerimanya, tapi kedua orang tua kalian yang menerima faedahnya, fadilahnya. Nah, sekali lagi Pak Guru ingatkan, saat kita main-main, kita main-main. Saat kita belajar, kita belajar. Saat kita ngaji, ya usahlah untuk ngaji yang baik, duduk yang baik. Tidak mau mengikuti, diam saja. Kalau tidak mau diam, tidak mau mengikuti, lebih baik tunggu di luar sampai orang selesai. Kalian mau lari sana kemari, mau joget di sana kemari, tunggu orang selesai. Nah, untuk Jumat yang akan datang, kalau masih ada yang tidak mengikuti dengan benar, dengan berat ada yang terpaksa, saya akan keluarkan, saya akan banting keluar. Nah itu, coba belajar. Seperti Pak Guru sampaikan pada apel itu, mari kita disiplinkan diri kita. Darak dengan niat siri, darak yang rumun. Kalau kita tempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ini bareh waktu belajar, nah, saling pali-pali besi ya, saling olok di dalam kelas. Kalau kita sudah masuk ke dalam kelas, cuma itu yang kita pikirkan satu di kepala otak kita. Kalau bahasa Malaysia, kepala otak kita itu ilmu yang kita pelajari. Siapkan buku kita. Itu yang kita harus siapkan. Ini paden dan luah dengan calek dalam paden dan berjorak. Pare pas mau belajar darah adem ke Pak Guru nek inget. Kita siapkan alat-alat tulis kita dari rumah. Dia demen mulai sekolah, ser timpoh deh lasah. Pirang dompet saat kalian mau berangkat sekolah. Bagaimana itu bisa terjadi? Terus, kalian itu tidak bisa membaca dan menulis yang baik. Siapa yang disalahkan? Oh, permintaan aja hangkanak tes sekolah. Padahal siapa yang salah? Kalian. Tidak mau belajar. Sampai di rumah cuma satu yang dicari. Tidak mau kehilangan teman karibnya, sahabat karibnya. Lebih-lebih dia sayang pada orang tuanya. Apa itu? Apa? Misalnya mau kerjakan PR, astaga,
lupa gawe PR. Padahal banyak waktu kalian. Kalau kalian mau kerjakan PR, misalnya takut kelupaan, Demet tulis sekolah, dia buka buku. Ada PR nanti takut kelupaan. Kalian tidak. Sampai di rumah, teman karibnya yang dicari. Awitah ke buku atum mendenara oleh maru pikiran. Di saat kalian belajar, Pak Guru darah atum, lupa telang. Kalau Pak Guru kalian mau kejam, mau kan disiplinkan kalian, di penganjang kalian itu tidak bawa buku atum. Tapi kalian tuh sayang sama mereka. Diberikan kesempatan belajar. Itu yang perlu kalian perhatikan. Perhatikan alat-alat tulis kalian, buku kalian. Apalagi yang besar-besar ini, yang kelas 3 terutama sekali, yang kelas 3. Perhatikan sekali buku-bukunya. Karena semakin tinggi kelas kalian, kalian itu akan diminta pertanggungjawaban kalian. Bukunya bagaimana, yang mana? Nanti dicari waktu belajar. Nutuk kulo Pak Guru, cek campur Pak Guru. Kalau mulai kelas 3 atau kelas 4, kalian mulai siap-siapkan diri kalian. Karena semakin tinggi kelas kita, semakin banyak tanggung jawab kita yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam kita menuntut ilmu. Orang-orang yang sukses itu tidak gampang dia tekun, dia rajin belajar. Masih begagak baca, wadah sombong dia. Disuruh baca tidak mau. Baru melampas sekecot-sekecot sudah sombong kita tidak mau baca. Kapan kita bisa jadi orang yang pintar, pandai? Baca saja masih begagak, disuruh baca, gengsi kalian. Kita terus baca-baca. Lebih suka kalian bermain. Wah, lelah Pak Guru, baru baca 5 menit sudah lelah. 1 jam kalian bermain saling kejar sampai keluar keringat kalian, tidak dibilang capek. Kalau belajar, masya Allah capeknya. Nulis sekediluyan, keluar tulisan Pak Guru. Apalagi yang kelas 2. Kelas 2 lagi ini. Sampai berbuih, Pak guru-gurunya ajarkan kalian baca, ngeja. Cuma di sekolah saja kalian belajar, di rumah tidak. Itu yang kalian selalu lupakan. Sudah tahu kita kurang, mari perbaiki diri kita. Yang ini juga yang di depan ini paling lambat dia, tidak mau belajar. Sudah tahu diri kita lambat dan mengerjakan sesuatu itu, kita berusaha untuk memperbaikinya. Jangan sok-sok pintar, tidak mau belajar, baru secuil ilmu sudah sombong, tidak mau belajar. Kalian tetap tonton di HP kalian, orang-orang pintar itu, orang-orang yang bisa itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Cuma pegang-pegang itu yang bisa pintar, tidak. Belajar dulu mereka. Mereka belajar giat, baca, itu jadi orang hebat.
Yang perlu Pak Guru ingatkan yang kelas 3. Yang ini. Dendek tuah wah kebudu Malik bodoh amdi sayang kebudu. Udah tahu kita kurang pemahaman, tanya, rajin belajar. Betul. Sudah cukup yang perlu sampaikan. Ingat sekali lagi Pak Guru ingatkan lagi. Coba tempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Belajar, main, makan. Tidak ada yang melarang. Sempatkan diri kita untuk belajar. Misalnya di rumah, sempatkan diri kita belajar baca buku 5 menit saja. Ketimbang main game sampai berjam-jam, tidak bosan. Baca buku, belajar menulis 5 menit saja, tidak banyak. Insya Allah kalian itu bisa. Dengan Akbar, dengar. Nah, lamun Akbar suruh bekerdik main sepeda, main kendeker juga. Ini Akbar nih, good dia. Tapi kalau belajar, kalau ngaji, nah satu lagi, ingatkan, rajin-rajinlah sholat. Belajar. Kalau kita mulas dari kecil kita, insya Allah sampai besar jadi sampah masyarakat. Di media pegawai banting-ganting, terus peyak bulun, terus sebetatu. Nah, itu jadi kita jadi sampah masyarakat. Jadi temannya setan. Temannya setan tempatnya di mana? Di neraka. Mumpung ada kesempatan kalian seperti ini, dia diajarkan sholat dalam ini itu kita manfaatkan untuk belajar. Lihat teman-teman kalian yang sudah besar itu, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Ini dosa kalian nanti ini kalau besarnya, kalau kalian tidak betul-betul menjalankan ibadah, cuma sholat yang bisa mengontrol semuanya. Gitu. Nah, jam 9 kurang 15 menit. Nah, Pak Guru cukupkan. Ingat, Pak Guru sampaikan. Nah, kalian boleh istirahat 15 menit. Nanti jam 9 masuk kelas. Nah, Pak Guru akhiri dengan ucapan Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.